بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج سے میں ایک نسخہ شروع کرنے لگا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور اس پر کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ گلہ دور ہو جائے گا کہ آپ مکمل نسخہ نہیں بیان کرتے۔ حالانکہ میں نے پچھلی سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں کہا تھا میں نے کہ اگر آپ میری ویڈیو پر غور کریں گے تو آپ اس میں سے مکمل نسخہ پا سکتے ہیں اور اس میں موجود ہے۔ آج سے جو میں یہ نسخہ شروع کر رہا ہوں یہ میں مختلف حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج میں صرف آپ کو سملفار مومیا کیمنڈار بنانا بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ راز جو کیمیا کے پائے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نمک قائم کر لیں، نمک قائم کر لیں، نمک کا تیل بنا لیں، وہ اکسیر ہے۔ وہ کون سا نمک ہے؟ کیا وہ خوردنی نمک ہے؟ کون سا نمک ہے؟ وہ سمندری نمک ہے؟ وہ کون سا نمک ہے؟ کہ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ وہ کون سا نمک ہے؟ کہ یہی وہ کھانے والا نمک آپ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کھانے والا نمک کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں، یہ نسخوں میں یہ مل کر جاتا ہے، کھانے والا نمک استعمال کرتے ہیں تو ان میں یعنی کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو جاری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نمک کام نہیں کرتا تو کون سا نمک کام کرتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک نسخہ قاضی دستار والا آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس میں سجی سفید کو استعمال کیا گیا تھا نا۔ یہ سجی سفید کھار یا نباتاتی نمک کہلاتا ہے۔ جب اور چیزوں میں اور نسخوں میں بوٹیاں کام کرتی ہیں تو یہاں بوٹی کا نمک کام کیوں نہیں کرے گا؟ اور یہی سجی سرخ کا جو نمک ہے، جیسے سجی سرخ ہے، یہی وہ نمک ہے جو کیمیا میں کام کرتی ہے، یہی موم ہوتا ہے، یہی اکسیر بنتا ہے، یہی چیزوں کو جاری کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جہاں پر بھی نمک کا استعمال آپ کو کسی نسخے میں ملے گا تو آپ نے وہاں سجی سرخ کو استعمال کرنا ہے، بلکہ اس کا نمک بنا کر استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سجی سرخ لیں گے، اس کو زیادہ پانی میں یعنی کھلے پانی میں حل کر کے پھر اس کا مقطر لیں گے اور اس مقطر کو پھر آگ پر خشک کر لیں گے تو وہ جو نمک حاصل ہوگا وہ آپ کے پاس سجی سرخ کا نمک ہوگا، اور یہی کام کرے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا جاؤں، اگر آپ اسی سجی سرخ کے یا سجی سرخ کو بار بار اس کا نمک بناتے جائیں گے تو جتنی دفعہ زیادہ اس کو آپ مقطر کر لیں گے اسی قدر یہ زیادہ تیز ہوتا چلے گا اور پر اثر ہوتا چلا جائے گا۔ بہرکیف آج والے نسخے میں آپ نے صرف ایک دفعہ ہی کرنا ہے۔ سجی سرخ کو پانی میں حل کر کے اگر آپ کے پاس آپ نے 3 سے وہ نمک لینا ہے، آپ 4 سے یا 5 کلو جو ہے وہ سجی سرخ لیں گے اور اس کو پیس کر پانی میں ڈالیں گے اور اس میں 10 کلو پانی ڈالیں گے۔ آپ پانی ڈالیں گے، 2-3 دن سے پڑا رہنے دیں گے، اسے ہلاتے رہیں گے، پھر اوپر سے پانی نتھار کر اس کا نمک بنا لیں گے۔ وہ نمک جو ہوگا وہ 3 کلو ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس وہ سجی سرخ کا نمک جو ہے وہ 3 کلو ہو گیا۔ آپ نے سملفار اور اس کی چپٹی ڈلی ہو، یعنی وہ چوڑائی میں زیادہ ہو، موٹائی کم ہو، چوڑائی زیادہ ہو، وہ ڈلی آپ لیں گے۔ وہ
5 तोड़े फूल ले लें, 50 ग्राम ले लें, कमो बेश हो जाए, वो आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, आपने आधा वो नमक नीचे डालना है, उसके बाद वो डली जो है वो आप उसके ऊपर रख देंगे और बाकी के नमक उसके ऊपर डाल देंगे और नीचे चूल्हे पर सवार करके हल्की आग जलाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ ये नहीं पूछना कितने घंटे आग देनी है, मैं सिर्फ एक म्यार आपको बताने लगा हूं। जब वो म्यार हासिल हो जाएगा तो आपका सम्मिलफर तैयार हो जाएगा। जब आप उसके नीचे हल्की हल्की आग जलाना शुरू कर देंगे तो घंटा 1.5 घंटा तो आप बहुत हल्की यानी दो चुभी आग जलाएंगे और इसके बाद दरमियानी आग कर देंगे। जब आपके पास तकरीबन 2-2.5 घंटे के करीब वक्त गुजर जाएगा तो आपके पास एक लोहे की सलाख होनी चाहिए। आप उस सलाख को जहां आपने डली रखी थी वहां से उसको सलाख को रखकर उसको दबाएंगे। अगर वो लोहे की सलाख उस डली की जो सम्मिलफार की डली आपने उसके बीच में रखी थी उसमें से पार हो जाए, गुजर जाए, तो आपका सम्मिलफार मुकम्मल हो गया। यानी जब तक वो सलाख उस सम्मिलफार की डली में से आर पार ना हो जाए, उसमें से क्रॉस ना कर जाए, तो आपने उसको मोद आग देते रहना है, चाहे वो 3 घंटे हो, चाहे वो 4 घंटे हो, 5 घंटे हो। यानी आपका म्यार ये है कि उसमें से वो लोहे की सलाख आर पार हो जाएगी। जब वो लोहे की सलाख आर पार हो जाएगी तो ये समझिए कि आपका सम्मिलफार तैयार हो गया और उसमें मोम हो चुका है। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालेंगे और उसको हवा लगेगी और वो ठंडा होगा तो फिर वो एक डली की सूरत में आपके पास मौजूद होगा, यानी वो सख्त हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सख्त हो गया या नरम रहा। आपने क्या करना है, एक इम्तिहान आपने ये कर लिया उसमें से लोहे की सलाख गुजर गई। दूसरा ये करेंगे कि उस सम्मिलफार में से उसका एक छोटा रेजा लेंगे और उसे तांबे या चांदी की पतली पर रखकर उसको आग में रखेंगे तो वो सम्मिलफार उसमें पिघल जाएगा। क्योंकि पहले भी वो पिघला हुआ था, जब आपने उसे दाव में पिघलाया और उसमें से तार ने क्रॉस किया तो पिघला हुआ था। और इस तरह जब उसे बाहर निकाल के आप चांदी या तांबे के पत्थर पर रखकर उसे हीट देंगे, आग में रखेंगे, तो वो पिघल कर उस पतली पर फैल जाएगा। ये आपका सम्मिलफार कायम हो गया, आपका सम्मिलफार मोमिया हो गया। इसका अगला हिस्सा जो है वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा और आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार समझना है, क्योंकि जब आप कमेंट्स में बात करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो को गौर से नहीं देखा है। ये कभी ना समझना कि मैं अपना टाइम गेम करने के लिए आपको कहता हूं कि आप वीडियो बार बार देखें। मैं आपके फायदे के लिए कहता हूं कि आप वीडियो को बार बार देखें। 1 दफा देखें, 2 दफा देखें, 3 दफा देखें और उस वक्त तक देखें जब तक आपको पूरी बात की समझ ना आ जाए। अब इसमें मैं फिर 1 दफा दोहरा देता हूं कि आपने 3 किलो सज्जी सुर्ख का नमक लेना है। आधा नीचे डालेंगे, आधा उसके दरमियान सम्मिलफार रखकर, वो सम्मिलफार आप 5 किलो ले सकते हैं, 50 ग्राम ले सकते हैं, इसे तो कमोबेश भी हो तो चलेगा। यानी इसमें उसकी मिकदार का कोई तल्लुक नहीं, हमने सिर्फ उसे काम करना है। उसके नीचे आग जलाएंगे, पहले घंटा 1.5 घंटा हल्की आग होगी, इसके बाद दरमियानी आग कर देंगे और उसका इम्तिहान वक्तन फक्तन करते रहेंगे। आपके पास जो लोहे की सुनाख होगी उसमें से गुजारते रहेंगे। आपको याद रखेंगे ना, हमने डली यहाँ रखी थी, यहाँ मौजूद है। जब तक वो लोहे की सुराख उस डली में से क्रॉस न कर जाए उस वक्त तक आप आग देते रहेंगे। जब आपकी लोहे की सुराख उसमें से क्रॉस कर जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सम्मिलफार अब बन चुका है। यहां भी कितने घंटे आग देने हैं ये मत पूछना, मैं सिर्फ म्यार बताता हूं आपको। हमने म्यार हासिल करना है, टाइम गेन नहीं करना। हमने टाइम कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ उस चीज का म्यार मायने रखता है।
जब ये म्यार हमको हासिल हो जाएगा तो हमारा सबमिल्फार बन जाएगा। उसमें से आपने सबमिल्फार को निकाल लेना है। जब वो ठंडा होगा तो वो फिर सख्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं, इसका कोई वो सख्त भी हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन आपने जो 3 किलो सज्जी का नमक लिया था, इसको संभाल के रखना है। अगले नुस्खे में, अगले मुकाम पर, अगले दर्जे में, जब अगले स्टेप पर जाएंगे तो वहां फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी ये इसको आपने आगे अपने को बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए आपने एक दफा बनाकर उसको महफूज करके रख लेना है, जाय नहीं करना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा जी चाहता है कि जैसे मैंने पहले इस्लामी वीडियोस अपलोड की थी, मैं कोई 2-4 और इस्लामी वीडियोस लोड करूं और उसके बाद आपको उसका बयान करूं। तो एक भाई ने लिखा कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हर शख्स की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है। आप चाहते हैं कि मैं नुस्खे बयान करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं बीच बीच में आपके सामने इस्लामी नजरिया कुरान के मुताबिक वो आपके सामने रखता जाऊं। मुझे इससे गरज नहीं है कि कोई फिरका क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मैं सिर्फ वो चीजें आपके सामने रखता हूं जो कुरान हमें बताता है। मैं ब्लैकमेल नहीं करता। मैं एक आपके सामने अपनी ख्वाहिश रख रहा था। आप इस बारे में लिखेंगे, अगर आप पसंद करें तो मैं इसके बाद ये नुस्खा जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके सामने 1, 2, 3 तक जो है ना वो इस्लामी वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। दीन तो भी हमने समझना है ना, आखिरत भी हमारा मकसद तो आखिरत में कामयाबी है। ये भी जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये भी मैं आखिरी कामयाबी के लिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके तसव्वुरात जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सीखे हैं, वो मैं आपके सामने रखूं। आप उन पर भी तबसरे करें और बताएं क्या मैंने सही समझा या आपको उसमें से कुछ हासिल हुआ जो कि आपकी आखिरत में आपके काम आ सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।